গোটাই পুଅ তো খেলা আর ঝুম তো আসা কথা আরে ঝিও কোন পাই আজ্ঞা ସବୁ ପିତା ମାତା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପୁଅ ବା ଝିଅଟିଏ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ାକାଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତ ରୋଜଗାର କରିକି ଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ହୋଟେଲ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ପୁଅ ବୋଉ ହାତକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି ମ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପିତା ମାତା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଗେ କଣ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପିତା ମାତା ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ପୁତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରୀୟତେ ଭାଜ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ହିତ ପ୍ରୟୋଜନ ମିତ୍ର ଧନ ସର୍ପ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ପୁରୁଷ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରୀୟତେ ଭାଜ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ପିଣ୍ଡ ପାଣି କହିଲେ আরে পিণ্ড পানি মানে তুমি জানি না পিণ্ড পানি মানে জানি তুমি কোন যুগে আছো এই যুগে পিণ্ড পানি দেব না সব জায়গা হ্যাঁ তেনো পিণ্ড পানি দেবা উদ্দেশ্যে ও বা ঝিওটিয়ে চাহান তাহলে ও যদি আমাকে পিণ্ড পানি দেব ঝিওটিয়ে কোন পাই চাহান্তি সমস্তে ঝিও খালি দেশ খালি সম্পদ বাটলা सर्वज्ञ प्रमुख कृष्ण प्रसाद वसुमताय पद कहले पुआ कौन करिबा झियो कौन करिबा ज्ञान रखो दिन धारिबा पाई पुत्र मना संति न